So guys, ay pulubi guys na parating guys. Ayan o, magbabasura. Alam mo naman ako guys, mahilig akong tumulong sa mga ganyan mahirap guys. Pagbibigyan natin yan pag nanghingi dito sa atin. Guys, pagbibigyan natin yan. Ayan o, nakadilaw na damit guys. Baka guys si Ivana Alawi yan guys. Baka si Ivana Alawi yan. Siyempre 10 times yun, 10 times. Up. Okay guys, natin na guys yung pulubi guys. Kuya, malimok daw po. Baka meron po kayo ng mga plastic po. Akin na lang. Guys, may manlimos guys. Baka ito na guys yung si Ivana Alawi guys. Na 10 times ito guys. Oh my God. Alawi. Guys, abutan ko guys. Ate? Ate? Nagain ka na po? Di pa po. Ate oh. Salamat po. Kain ka ate ha. Magkain mo yan ate ha. Opo. Sige po. Sige po. Sige po. Ay na guys, yung ano guys. Ay na pulubi. Nauwi na. Baka guys may nagka-camera guys sa ano. Hanapin natin yung nagka-camera guys sa kanina sa pulubi guys. Baka guys si Ivana Alawi na yun guys. Saan kaya yung cameraman ni Ivana Alawi guys? A few moments later, a few minutes later, a few inches later. Guys, hinihintay ko guys yung pulubi guys. Gabi na lang guys. Oh, gabi na lang, hindi pa nadating yung pulubi guys. Saan na kaya yung pulubi? Siguro guys, totoo talagang ano yun. Baka totoo talagang pulubi yun guys. Ini-expect ko guys, si Ivana Alawi yun. Totoo talaga pa guys, pulubi kasi gabi na guys, wala pa si Ivana guys. Pero okay lang yun, 100 peso lang naman yun eh. Bigay ko na yun sa pulubi. Pero nag-i-expect ako guys, si Ivana Alawi yun.